आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के पहल से रानीगंज पुलिस थाना के तत्वाधान में आसनसोल जिला ब्लड बैंक के सहयोग से बुधवार को रानीगंज थाना परिसर में उत्सर्ग कार्यक्रम के तहत एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य रक्त की कमी को पूरा करके जरूरतमंदों की मदद करना और समाज में जन जागृति फैलाना था। इस कार्यक्रम में आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के डीसीपी सेंट्रल ध्रुव दास, रानीगंज विधायक तापस बनर्जी, रानीगंज बीडीओ सुभाजित गोस्वामी, रानीगंज बोरो चेयरमैन मुजमिल शहजादा, रानीगंज थाना प्रभारी विकास दत्ता, रानीगंज थाना के सेकंड ऑफिसर शांति रंजन घोष, पंजाबी मोड़ पुलिस फाड़ी प्रभारी के करतार सिंह, बल्लावपुर पुलिस फाड़ी के प्रभारी सोमेन बैनर्जी, निमचा पुलिस फाड़ी के प्रभारी बुद्धदेव गायन, रानीगंज के विशिष्ट चिकित्सक सह समाज सेवी डॉक्टर AK मांझी, रानीगंज शहर के तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष पार्षद रुपेश यादव, समाज सेवी RP खैतान, तापस तिवारी सहित अन्य पुलिस अधिकारी समेत स्थानीय लोग मौजूद थे। इस रक्तदान शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथि तौर पर उपस्थित डीसीपी सेंट्रल ध्रुव दास ने फीता काटकर किया। उन्होंने अपने संबोधन में पुलिस प्रशासन के इस जनहितकारी प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों में समाज में विश्वास और सहयोग की भावना मजबूत होती है। इस अवसर पर थाना के पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों और शिविक कर्मियों के साथ साथ क्षेत्र के आम लोगों ने भी इस रक्तदान शिविर में स्वेच्छा से रक्तदान किया और साथ ही इस मौके पर कई महिलाओं ने भी रक्तदान किया। इस रक्तदान शिविर में 100 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। इस दौरान डीसीपी सेंट्रल ध्रुव दास व अन्य अधिकारियों ने रक्तदाताओं को सर्टिफिकेट और मोमेंटो देकर उनकी हौसला अफजाई की। वहीं रानीगंज थाना प्रभारी विकास दत्ता ने कहा कि आम लोगों और पुलिस के बीच विश्वास की कड़ी को मजबूत करने के लिए इस तरह के आयोजन अत्यंत आवश्यक है। रक्तदान एक महासेवा है और हम सभी को इसमें भाग लेना चाहिए। বিষয় কিছুই মাথায় নেই, মানে মাথায় এটাই আছে যে রক্তদান করাটা খুবই দরকার আছে এবং আমাদের সরকারি প্রকল্প দেখতে পাচ্ছেন উৎসর্গ, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উদ্যোগে এই প্রকল্পটা চালু হয়েছিল। সরকারি কর্মচারীরা তাদের কাজের ফাঁকে ফাঁকেও সামাজিক যোগদানের অঙ্গ হিসাবে রক্তদানটা প্রকল্পটা চালু রাখবে। এতে করে কি হবে, এতে করে এটা একটা জিনিস মেসেজই পৌঁছাবে যে পুলিশ সব কাজ করার সাথে সাথে রাত দিন পরিশ্রম করার সাথে সাথে সমাজের জন্য তারা কিছু করতে পারে। কারণ এই রক্তটা দিয়ে এই সময়টা গ্রীষ্মকালটা বিশেষ করে ক্রাইসিস পিরিয়ড চলে রক্তের জন্য। এই ক্রাইসিস পিরিয়ডে যখন রক্তদানটা খুব দরকার ছিল তখন আমাদের অনারেবল কমিশনার অফ পুলিশের তরফ থেকে কমিশনার সাহেব বলেছিলেন যে পুরো মে মাসটা জুড়ে আমাদের প্রতিটি থানা কমিশনারেটের কম বেশি সবাই রক্তদান করছে। আর আমার থানা আমার জয়েন করার পর আমরা করেছিলাম নভেম্বর মাসে, তাতে আমরা 117 বোতলের মতন ব্লাড দিয়েছিলাম। আজকেও টার্গেট আছে 100 বোতলের মতন হয়ে যাবে, আশা করছি বেশি হতে পারে। এটা একটাই উদ্দেশ্য যে মানুষের সাথে থাকা, মানুষের পাশে থাকা, মানুষের কাছে থাকা। রক্ত দেওয়া মানে কি হচ্ছে, ধরুন রক্তদান করছেন মানে যারা রক্তটা নিচ্ছে তারাই একমাত্র বুঝতে পারবে, তার পরিবার বুঝতে পারবে যে কতটা ক্রাইসিসের মধ্যে একটা মানুষ থাকলে পরে অসহায় হয়ে যায় রক্ত না পেয়ে। তো সেটা যদি কিছুটা উপকার হয়, আমরা আমাদের রুটিন কাজ ছাড়াও এই কাজগুলো যেটা করছি সেটা যাতে কিছুটা উপকারে লাগে এবং আমরা যাতে আরো সমাজের কাছাকাছি যেতে পারি, মানুষের সেবা করতে পারি, এটাই একটা উদ্দেশ্যের কিছু নেই। এটা একটা আমাদের সরকারি কর্মচারীদের জন্য সরকারি একটা প্রকল্প, সেভাবেই আমরা কাজ করি ব্যাপকভাবে। এবারের জন্য এটা একটা হচ্ছে আমার মহিলা পুলিশ কর্মী এবং অন্য যারা আছে পুলিশ কর্মী ছাড়াও বাইরের থেকে আসা মহিলারা, সাধারণ নাগরিক, সাধারণ মহিলারা এগিয়ে এসছেন এবারে রক্ত দেওয়ার জন্য, যেটা খুব ভালো দিক একটা। এবং সেটা করতে গিয়ে আমরা একটা জিনিস দেখছি যে মহিলাদের মধ্যেও যে জিনিসটা থাকতো আগে, রক্ত দেওয়ার একটা ইচ্ছে থাকতো না বা কোনো কারণের জন্য ওনাদের একটা জিনিস হতো যে মেয়েদের রক্ত দিলে নাকি রক্তাল্পতা এমনি মহিলাদের কোনো কিছু ব্যাপারে অসুবিধা থাকতে পারে, কিন্তু সেটা বাধাটা দূর করে যে এই জিনিসগুলো অসুবিধাটা কোনো অসুবিধাই নয়, মেয়েরাও যে সমস্ত কাজ করতে পারে তার সাথে এই কাজটা করতে ওরা হয়তো প্রমাণ করে দেয়। रानीगंज से सत्यनारायण सिंह की रिपोर्ट।